दरखार जायोबा नांबावगौ जायोबा मोनसे समस्थियावहाय 2.5 कोटिनि बारा थाखा सेंसन खालामनाय जागोन बे खोथाखौ बुंगासिनो दङ आरो আটাইতকৈ ভাল খবরটা হল আমার বিটিসি অঞ্চলের পরে যিসকল আমার মেধাবী ছাত্র ছাত্রীসকল আছে যিসকল মেট্রিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাত আমার বিটিসি অঞ্চলৰ প্ৰথম 10 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিব টপ 10 পজিশন আমার বিটিসি অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী প্ৰতিটো বছৰে 5 লাখ আৰ্থিক পুৰস্কাৰ দি ফেলে তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান জনোৱা হ'ব যেভাবে আমার দুখীয়া ছাত্র ছাত্রীসকলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ কৰিবৰ কাৰণে ভাল এটা সুযোগ পায় দিল্লীত যাই ফেলে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে তেনেকুৱা কথাবিলাক বিপিএ দলে সদায় প্ৰচাৰ কৰি আহিছে আৰু এইটো বাস্তৱত আমি মানে ৰূপায়ণ কৰি দেখাবলৈ আমি সক্ষম হম जोङो जायफोर मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारि परीक्षायाव मेट्रिकआव टप 10 बे जोंनि बिटिसिनि मोनबा जिल्लानिफ्राय गोदो मोनफ्रोमबो दायो तामुलपुरखौ लानानै मोनबा जिल्ला जाबाय बे मोनबा जिल्लानिफ्राय जायफोरा माने टप 10 पजिशन लानो हागोन मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि परीक्षायाव बेबायदि फरायसा फरायसुलिफोरनो साफायाव 5 लाख थाखा होनाय जोङो बरायगोन बिपिए बा सरकार दानाय लगे लगे मोजां जागोन ना जाया रायजोफोर 5 लाख টাকা দিব লাগে না আমার ছাত্র ছাত্রী 5 লাখ টাকা ধরে তেওঁলোকক আমি পুৰস্কৃত কৰিব বিচাৰিছো যেনে আমাৰ মেধাবী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় তেখেতসকলক আমি মানে সম্বৰ্ধনা জনাম যাইফोर जोंनि बेसिकनिफ्राय आर्मी पुलिस बायदिसिना माने डिफेन्सआव साख्रि मावनो नागिरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जायनि बैसोआ दासिमबो 25 बोसोर बाराखै बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव फ्रि अफ कस्ट थाइसेबो थाखा लायालासिनो बिथांमोना माने ट्रेनिंनि बेबस्था खालामगोन जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव थानाय बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे पुलिस साख्रि मोननो हायो आर्मि मोननो हायो पेरामिलिटारि फोर्सेस डिफेन्स सार्भिस बायदिसिना रोखोमनि साखरि बाखरि मोननो हायो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना बेनि थाखाय बिपिएफ सरकार दायोब्ला मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव फ्रि थाइसेबो थाखा लायालासिनो ट्रेनिंनि बेबस्था खालामनाय जागोन नांगौ ना नाङा होनांगौ नङा होमबा किन्तु प्रमोद बर' डाङरिया 2021-22-23 24 সনত তেখেতে মানে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক আৰ্মি পুলিচ পেৰামিলিটাৰী ফোৰ্চেছ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিফেন্সৰ চাকৰি দিম বুলি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক হাপেন কিটাই তেওঁ মানে ৰাতিপুৱাই শাৰীৰিক তেওঁলোকক ফিজিকেল ট্ৰেইনিং কৰাইছিল আজি চাকৰি ক'ত প্ৰমোদ বৰা ইউপিএফএ ঠগাইबाय साख्रि होगोननानै ट्रेनिं खालामदोंमोन गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बै फुटबल फिल्डआव खारहोदोंमोन दिनै सासेनोबो दिनै पुलिसनि साखरि होनो हाजाबाय इउपिएफएल सरकारा खोथा बुङै सेस 5 बोसोर सम ओरैनो बारलांबाय किन्तु दिनै रावबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनै आर्मि पुलिस डिफेन्सआव माने साख्रि मोननो हायाखै थगायनानैनो 5 बोसोर सम ओरैनो बारलांबाय रावबो साख्रि नेयासै जोङो बोसोरफ्रोमबो युथ फेस्टिभेल खुंगोन मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो युथ फेस्टिभेल खुंगोन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै जोङो युथ फेस्टिभेल खुंनो थाखाय बिपिएफनि सिडब्लिउसि मिटिंआव बेखौ डिसिसन लाखाबाय बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जागोन আমার যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে যুৱ সমাৰোহ প্ৰতিটো বছৰে প্ৰত্যেকটো জিলাত বিপিএফ দলে এই যুৱ সমাৰোহ পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ বিপিএফ দলৰ কেন্দ্ৰীয় মিটিঙত ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ উঠি অহা নৱ প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে মানে ইউথ ফেষ্টিভেল প্ৰতিটো বছৰত আমাৰ বিপিএফ দলৰ নেতৃত্বত আমি কৰা হ'ব এইটো ইতিমধ্যে ডিচিজন হৈ গৈছে আমাৰ আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও যিসকল ল'ৰা ছোৱালী এমএ পাছ কৰাৰ পিছত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী ল'ব বিচাৰে তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বিপিএফ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগে লগে তেখেতসকলৰ মানে স্কলাৰশ্বিপ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব स्कॉलरशिप होनाय जागोन जायफोर एमए पास खालामखांनायनि उनाव डक्टरेट माने डिग्री खालामनो नागिरदों
बेबायदि लेखा गोरों जोंनि स्टुडेन्टफोरनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो डक्टरेट डिग्री खालामनो थाखाय BPF आ सरकार दानाय लगे लगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख बेसेबां थाखा नांगौ जायो बेखौ मोनसे बाजेट बानायनायनि गेजेरजों जोंनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि माने जायफोरा डक्टरेट डिग्री लानो नागिरदों बिथांमोननो स्कलारशिप होनाय जागोन मोजां जागोन न' बोराइजोफोर जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा डक्टरेट डिग्री खालामनो हायो जायफोरा बिराद गिदिर गिदिर इन्टारभिउ जोंनि नेशनेल लेभेलनि परीक्षा लिरनो नागिरदों सोरबा माने UPSC MPSC रेलवे सार्भिस डिफेन्स सार्भिस बायदिसिना रोखोमनि बिराद गिदिर गिदिर इन्टारभिउ होनो नागिरदों नेशनेल लेभेलनि बेबायदि मानसिफोरखौ जोङो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनि गथ'फ्रा जौगानो हायो बिराद गिदिर गिदिर सेन्ट्रेल लेभेलनि साख्रि मोननो हायो SS अफिसार IRS अफिसार IPS IAS IFS बायदिसिना रोखोमनि गिदिर गिदिर साख्रि मोननो हायो बेनि थाखाय BPF आ सरकार दानाय लगे लगे बिथांमोननोबो फ्रि अफ कस्ट थाइसेबो थाखा लायालासिनो बिथांमोननो फ्रि कोचिं क्लास होनायनि बेबस्था खालामनाय जागोन मोजां जागोन न' बोराइजोफोर दा बे खोथाखौनो नोंथांमोना दिनै गामि गामि थांनानै फोसावहैनांगौ प्रमोद बर' डाঙৰীয়াই আজি যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ নামত এক পইচা বাজেটত ভৰা নাই এক পইচা আদিবাসী ডেভেলপমেন্টের নামত টকা ধার্য করা নাই এক পয়সা গুর্খা ডেভেলপমেন্টের নামত টকা মানে ধার্য করা নাই এক পয়সা মাইনরিটি ডেভেলপমেন্টের নামত পয়সা খরচ করা নাই সান্তাল কমিউনিটি নামত মানে টকা খরচ করা নাই আমার নতুন মাটি অঞ্চলত হায়স মাটি বিভিন্ন সরকারি ভূমি যিসকলে বসবাস কৰি আছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছিল আমি চৰকাৰৰ অহাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী আমাৰ BTC অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলোকে আমি মাটিৰ ম্যাদী পাট্টা দি 100% গ্যাৰান্টি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে দিছিল কিন্তু আমি কি দেখিলো 2021 চনৰ পৰা যেতিয়া মানে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই চৰকাৰ গঠন কৰিলে তেখেতে প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীক মানে ইলেকশন ড্রাইভ উচ্ছেদৰ জাননী দিবলৈ আৰম্ভ কৰিল আজি আপোনালোকে দেখিছে 2021 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 6খন বড়ো গাঁও আমাৰ এই চিৰাং জিলাত উচ্ছেদ কৰিছে নস্পেগা বা প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ স্পেনেশাগে বিশ্বং বড়ো বিমে গাবলে गोनां जादों माइरं दैरं दाना होदो बायदिसिना खालामदो चिरां जिल्लायाव फार्स्ट टाइम 6খন बড়ो गामिखौ नस्पैदो नै दामा पर्बतजरायाव नटिस होगासिनो दं बासबारि ओनसोलनि 6-7तासो बড়ो गामिफ्रा न' बां सिफायजानानै खारनो गोनां जासिगोन माबा कम्पानि बासायनो नागिरदों कम्पानि थाखानाय बড়ो गामिखौ नस्पैदो क'क्राझारनि सरलपारा ओनसोल बायदिसिना जायगा नस्पैदो আমার उदालगुरि पासनय सेरफां आरो दामारिखौलाय মানে একেবারে পূব সাইডৰ পাঁচনৈ সেরফাং মাছবাট অঞ্চলত আদিবাসী সকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যোৱা মাহত তেওঁ মানে উচ্ছেদৰ জাননী দিছিল হাজাৰ হাজাৰ আদিবাসী মানুহবিলাক ওলাই আহিছে আৰু তেখেতসকলে UPPL চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলে ঘৰ নাটি পালে তেখেতসকলৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰাৰ পৰা তেখেতসকলে বাচিবলৈ সক্ষম পাইছে আদিবাসীৰ লাভ লাভ ওंखारबोबाय दौना होबाय उदालगुरिनि बै मासबाटाव नस्पैदो थाखाय इलेक्शन खालामनो थाखाय नटिस होदोंमोन आरो बिटिआर रेकर्डआव स्पष्ट भाषायाव लिखा আছে खासलेन्ड फरेस्टलेन्ड सरकारि भूमि যিসকলে বসবাস কৰি আছে তেখেতসকলক উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে আপোনালোকে সকলোৱে বিটিআৰ চুক্তিত কি লিখা আছে ভালকৈ পঢ়ি চাব প্ৰতিটো পইণ্টছ প্ৰতিটো দফাবিলাক আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি চাব বুজি পাব বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত কি লিখা আছে বৰফ্ৰাবো फरायना नायनांगौ बिटिआर रेकर्डआव मा लिरनाय दं आरो बे बिटिआर रेकर्डआव लिरनाय दं हादान ओनसोलाव रायजो जानाय सरकारि हायाव रायजो जानाय बै माने दैब'बारि वेटलेन्ड होनो इंराजियाव रायजो जानाय मानसिफोरखौ नस्पैनाय जादों एबेक्ट खालामनाय जादों होननानै बिटिआर रेकर्डआव स्पष्ट लिरखानाय दं आरो दिनै गसाइगावनि बे मोनबा समस्तियाव UPPL आ मोनसेबो देरहाला
जम द्वारा इलेक्शन गेलेनानै लाब गैला इउपि बेला 100% जोंना उइलियाम नार्जारि बिथां देरहाखानाय आरो मालाय इउपि बेलानि माने इलेक्शन गेलेनानै लाब गैया बिपिएलआ 26 ता 27 ता एमसिएल देरहागोन उदालगुरियाव 0 बाक्सायाव 0 चिराङाव 0 তেতিয়াতো মানে বিজেপিয়ে জিকাই দিছিল আমাৰ অসম প্ৰদেশৰ বিজেপি ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই